Cijenjeni gledalci, assalamu alaikum, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Sasvim iskreno. Naš večerašnji gost je Mustafa Šaćirović, koji je rođen u Bratuncu, živio je do agresije na Bosnu i Hercegovinu u Glogovi. Tokom agresije bio je pripadnik brdskog bataljona Glogova, 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nadporučnik je po činu, danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Mustafa, dobro došli u emisiju Sasvim iskreno. Hvala vam i bolje vas našao. Vi ste čovjek koji je autor jedne knjige Veterana Bosanskog rata 92-95. Ima tu neke zanimljive stvari koji vas karakterišu, ali eto o tome ćemo kroz ovu emisiju. Meni je na samom početku bilo simpatično, a u najmanju ruku taj vaš boravak u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, činjenica da ste bili u onoj Titovoj gardi, da ste proveli određeno vrijeme na Brionima i da ste imali prilike susreti Tita, Jovanku, Koču, Popovića, pa ima i nekih anegdota vezanih za taj period. Jeste. Pa budem da čujemo. Pa vidite, ja sam regrutovan u ratnu mornaricu i služio sam prvu vojsku, otišao sam u Pulu, kasarna Fizela, odmah se nalazi ispod Muzila. To je bila nastavno-gardijska četa. Tu smo bili na obuci, trebali smo biti 6 mjeseci, međutim morali smo završiti obuku za 72 dana zbog toga što je u tom periodu došlo do skraćenja vojnog roka. Mornarica je služila 24 mjeseca i došlo je znači da se smanji na 18 mjeseci. Taj period na Brionima je meni zanimljiv, ti susreti koji ste imali sa Titom, koji je bio onako prilično korektan za razliku od Jovanke. A posebno je zanimljiva ona komunikacija sa Kočom Popovićem. Apsolutno. Pa bio sam u vatrogasnom vodu. To je bila u to vrijeme najspecijalnija jedinica vatrogasna u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Često sam išao u patrolu, gdje sam sretao i razne diplomate. Sretao sam 2-3 puta predsjednika Tita. Sretao sam Jovanku. Međutim, nama je bilo rečeno, ukoliko mi prije primijetimo Tita ili Jovanku, da se mi sklonimo. Ukoliko oni primijete nas i sve to, onda da priđemo i da se predstavimo, naravno, po vojničkim. Tito je bio, znate ga i sami, odakle ste, ko ste, znam, poznajem, bio sam u Zvorniku, u ratu, ovo, ono. Jovanka je bila malo drska. Jedne prilike mi kaže, kako ti to stoji taj opasač, a ima onaj opasač vatrogasni, nije onaj opasač vojni. I tako ona vjerovatno i nije ni znala šta je to. Pitam šta je to, ono sikrica, ona vatrogasna. Međutim, među vremenu najviše sam sretao Koču Popovića. Nisam znao tog čovjeka uopšte. Ja idem, patroliram jedne prilike kad vidim na biciklu neko printa i stade pored meni. Mali čovjek, sitan. Dobar dan, vojnić. Dobar dan. Kaže, šta vi radite, ko ste? Rekao, ja bih želio, gospodine, da se vi meni, odnosno druže, nije gospodine, da se vi meni predstavite, ko ste vi, on je u civilu bio. Ja sam, kaže, Koča Popović, general. Malo sam se trznuo, ipak Koča Popović je bio veliko ime u Jugoslaviji. Nije bilo nikad kad sam god patrolirao, sretao sam ga pa najmanje jedno 15-20 puta i uvijek bi stao da priča sa mnom. Ne samo sa mnom, nego uopšte koga god sreo od vojske, jer on je, Koča Popović je bio heroj narodni, razumijete, mislim, znate i sami njegov istorijat i sve to.
I tako je to bilo, ja sam tu bio služio prije na mjesec dana dolazi mi jedan kapetan bojnog broda i kaže da li bi vi druže, da li bi ti druže želio da ostaneš u armiji, da se aktiviraš, dobio bi čin, šta ja znam, vodnika i ovo, ono. Koča Popović mi je rekao, kaže, kad završiš, budeš pri kraju, odveo me da mi pokaže gdje spava. Kad budeš završio blizu kraja da završiš armiju, javi mi se da te pošalju u Beograd u školu, specijalno da budeš obavještajac, obavještajna služba. Aj, dobro je, ja sam to rekao, dobro je, u redu, okej. Pomislio sam kako su se dani približivali. Odlasku kući. Ma kakav Koča Popović, kakav Tito, kako sve da ja idem kući, kakva armija. I tako je bilo u septembru 73. sam uslužio armiju i otišao kući. Vi ste živjeli dakle u Glogovi. Da. Kad se osjetilo da će biti rata? Jeste li učestvovali u pripremama? Je li bilo nekog organiziranja? Je li se moglo u tom području? Osjetio sam ja to kad je bilo već kad su počeli da kupe oružje od onoj narodne odbrane, civilne zaštite. Teritorijalne odbrane. Ja. I onda osjetio se, Srbija je tu blizu. Gdje ste vi radili tada? Ja sam radio jedno vrijeme kao trgovački putnik, radio sam za Vojvodinu koncert iz Novog Sada i za Helidon ljubljanski. Putovali ste, imali ste priliku da se susrećete i da komunicirate i da to osjetite? Glavne sjedište nam je bilo južni ulaz na Sava centru u Beogradu, Vojvodini koncert. Kad su počeli da nose slike Šešelja na kamionima i koje kud razumijete, onda se vidjelo, ja sam onda razgovarao i sa Srbijancima, ljudima, kaže, bre, to je čovjek, kaže, to je ljudaskara i tako dalje, ali je se, osjetio se nacionalizam kod nas. U Srbiji nisam toliko ni obraćao pažnju, u Srbiju sam prolazio samo i ajmo dalje. Ali u mom Bratuncu komšije Srbi nisu više nas gledali onako. To je bilo posle izbora odmah. Da, 95. Posle izbora 91. Odmah je to počelo. Odmah su počeli da dolazi meni nepoznati ljudi, ali ja sam bio malo špiclov, pa sam mogao da procijenim da su to obavještajci. Uglavnom bi se dole svraćali bi kod Sarajke u kafanu i tu bi sjedili i saslušavali, slušali priče, šta ko priča, kako i tako dalje. Onda sam ja u komšije vidio automatsku pušku nekoga Nege. I on bio sam Srbin među nama komšijama, ondje u Glogovoj. Dobro, iznad njegove kuće je bilo gore još na magašćima Srba, odakle je rođen Miroslav Drvinić. Miroslav Drvinić je faktički rođen u Glogovoj. Njegovo rodno mjesto je Glogova, koju će on kasnije narediti da se spali. Iz dana u dan počeli su dolaziti da traže ultimatum za oduzimanje, odnosno za predaju oružja, nema ništa, armija će vas čuvati, došao je neki kapetan Reljić, i nema govora, ne sikirajte se ništa, sa njim idu dva pratioca sa krivim noševima, vidi se da su kriminalci. Vidi se da su kriminalci, da uopšte ne liče ni na vojnog starješću, ni na vojnika. Ni po godinama, razumijete, ni po ponašanju. Reljić govori, on je sa dvije automatske puške na gotov
slušaju i samo strižu očima lijevo, desno. Nekoliko puta su oni dolazili u Glogovu da pokupe oružje. Pa nije tu bilo oružja, to je bilo lovačka oružja, poneki pištolj i tako. Ja sam imao... Vi više niste mogli putovati? Ne. Ja sam imao jednu ekipu ljudi moji u Glogovoj, Merđića, Mustafu, Eseda Ibiševića i još nas par momaka koji smo bili jedinstveni i znali smo šta se sprema. Išli smo od kuće do kuće da molimo narod da ne predaje oružje. 3. maj je već, Hranča gori. Hranča, moje rodno mjesto, gori. Znači, napadnuto je od strane Srba pod vodstvom komšije Najdana Mlađenovića. I mi gledamo iz Glogove da Hranča gori. I govorimo onom narodu, dajte ljudi, spremajte se za odbranu. Okolo Glogove s Kraviće, od strane Kravice sa svih strana, svaku noć je pucnjava uglavnom. Ovdje, razumijete, rafali, šta ja znam, provokacije i sve to. Ja pričam onom narodu, mi ova ekipa, dajte da se organizujemo. I stvarno smo se mi organizovali, ali nekoliko nas. Hodajući tako, većina naroda nas je odgonila i od kuće. Idite, izgorit će kuća moja radi vas. Mi nemamo ništa, mi nismo krivi ništa. To je ona logika. Eno, kaže, oni u Hranč, kaže, traže Ismeta Ramića, samo i gotovo, ono ubiše dijete jedno, Selmu Hođić od 3 godine, još ubili Begu Hođića, ubili su još neke ljude u Hranči, odveli su 10-ak momaka iz Hranči, nikad im se nije zatrag znalo. Na čelu sa Ademom Ramićem koji radi u Bratnačkom MUP-u. Kad je već, mi smo malo kao što sam naveo, okolo preko noći držali stražu, nismo pucali, uzme neko od komšije ili od brata, razumiješ, uzme pušku lovačku, i na stražu. Dolazi taj kobni dan kad se treba predati oružje. Došli su dole policija, u stvari, prije, da napomenem, prije nego što će biti oružje predato, svakodnevno su ti transporteri pod vodstvom kapetana Reljića marširali Glogovu. To je Jugoslovenska narodna armija još? Da, kružili Glogovom, radili, razumijete, pucali su čak šta više iz Pama. Onda Miladin Jokić i još par policajaca su sa megafonom išli, alo, predajte oružje, neće vam se ništa desiti, neće ovo, ono. Naš narod nesvjestan. Zaboravio šta je bilo u ratu od 41-45. I ništa, to je krenulo da predaje, Bože, sačuvaj, predaje se oružje, ja sa strane na jednom mjestu sjedim i plačem. Vi ste tada imali 40 godina. Da, i razmišljam, nad Glogovu su se nadvili crni oblaci. Pokupiše oružje, predadoše, stvarno je se predalo dosta tog lovačkog oružja, nisam ni ja znao, slušaj, s tim se mogla Glogova malo braniti. Ne kažem da se mogla odbraniti od artiljerije, ali moglo je se pružiti otpor. Da se izvuku civili, da se spasi narod. Bravo. Uglavnom, ovi ljudi koji su bili pored asfalta spavali, preko noći su bili u brdu na selu, niko nije spavao dole iza ove moje ekipe koja je špartala gore dole, razumiješ. Spavali bi gdje nas ufati san, vjeruj, tako smo bili uznemireni, svjesni da ne možemo ništa učiniti,
a iz dana u dan situacija je sve. Znate, osjetiš u zraku osjetiš opasnost. Ja sam je bar osjetio. Tišina je. Nema naroda da se kreće. Dolazi 9. maj 1992. godine, ja sav iscrpljen, umoran. Dolazim kući i da zaspim, malo da se odmorim. Rekao, ženo, probudi me. U 3 sata rekao da ustanem, da se fatam šumi. Ne moraš, kaže, doći Kadirina djeca i Mustafina preko rijeke od moje kuće odmah onaj. I oni će da probude i tebe i Ruska, kaže, pa i te zajedno. I tako je to i bilo moja raj. Ja sam od umora legao, zaspao. Kad ja čujem ja se okrenem, još sam usnuo u bunilu. Kad sam čuo drugi put, sam podigao glavu i okrenuo se i vidio gdje sam. Ja je rekao, gotov sam. Ustanem, malo sturu sa prozora, samo za pogledam transporter pred mojom kućom. Nema 20 metara, moja kuća bila od asfalta daleko. Onaj na transporteru se popeo i naređuje galami, gore, brže tržnom centru, vidi se bolan, neobrijan, kakav vojnik, to četnik, kasnije ću saznati da su to bili sve Vukovarci. Uzmem onu djecu, predat ženu, rekao, izlazi brže, ne traži ništa. Ne traži ništa. Koliko ste imali djece tada? 3. Troje mali, vjerovatno. Pa Rusmir je bio 16 godina. 16 godina. Još gori. I on je opurio. Uspio je da se trzne. Malo dvoje djece, Rusmira i Jasmin, njih vodim za ruke. Mali. Mati u mene si išla dole s puta da vidi, da pokupi neke stvari. Sin taj moj je pošao bio Rusmir, što se izvuku, malo prije što sam rekao, dole da pozove Nenu. Kad ozgo nema 30 metara, metaljka se zove, šuma odmah uz asfalt. Dernjava četnika, kaže, mali bježi odatle, ubiću te i rafalom po onom krovu kući, znaš. Ja tako idem i vodim dvoje djece, skunjio se. Jedan veli, kaže, pjesniče, moli se Boga, kaže, što vodiš to dvoje djece i sad te ubio. Ja sam se izvuku, Tatar gori. Zaseok u Glogovoj već gori, ja sam umalo da budem uhapšen. Išao sam tako brzo, vidim, žena je išla za mnom, ona je kasnije, možda nakon 5-10 minuta došla iza mene kod autobuske stanice, kod Izeta Beganovića kuće, stoji puno naroda, žena. I međutim, ženama sam vidio moga brata Mehmeda. To će biti zadnji put da sam ga vidio živoga. Kaže mu, Meša, šta to ti radiš tu među tim ženama? Rekao, ustaj i bježi. A kome sam ja, kaže, kriv? Ja nisam nikom kriv, ni za šta, kaže. Rekao, ustaj i bježi odatle. Oni još nisu došli tu? Nisu oni još došli, ja sam od mog brata gore jedno 50 metara, gdje će kasnije pokolj biti za nekoliko minuta. Ja sam se uhvatio potoka jednoga. Sami? Djeca su ostala? Sami, Rusmir je otišao i on je furnuo. I on je otišao? Jeste. I ja sam uz onaj potok, opa i sakrijem se ispod Velike Glogove u jednu smreke su bile i tu sam bio.
čuje se pucnjavi, da li su crijepovi, nešto, uglavnom samo prašti po globu i gori, dimi se, pucnji odjekuju. Ja sam tu predanio, preskočio sam jednu ogradu, na drugoj strani isto jedan kao potok. Ja sam sišao dole, puno je žena, djece, civila, joj Bože, šta da se radi. Uzmem sa tom mojom ekipom, dogovorimo se da se krene, jedna ekipa da krene prema Konjević polju, druga ekipa da... Nastavit ćemo to, nego samo da se vratimo na ove žrtve. Ko je tu tada ubijen? Koliko ljudi je ubijeno? Gdje, u Glogovi? U Glogovi. Po mojoj... Jesu li samo ubijeni muškarci ili šta je bilo sa ženama? Ne, bilo je ubijeni žena. Bilo je žena ubijeni. Silovani je bilo isto. Da sada ne navodim, jer nije red, ja da ne navodim ko je sve silovani, sve to. Ubijen je star čovjek, ne znam, imao je skoro 80 godina, Ševićo Ivšević i njegova supruga Zlatija na Pragu, na Tataru. I vaš brat je tada ubijen tu? Da, Mehmed je ostao iza mene. Ostao je tu. Kasnije ću čuti da je se pojavio bio negdje i da je preživio taj pokolj. Međutim, negdje su ga ulovili u pretresu terena i ubili. Da. Vi ste, dakle, idete, jedi prema... Odlučili ste ta vaša grupa da krenete prema Konjević polju, tako ste rekli? Ne, jedna grupa je krenula prema Konjević polju u kojoj ja nisam bio, sam organizovao da odu. Druga grupa, bilo je nas, Boga mi, oko skoro 300. Organizujemo se da krenemo prema pravcu Blječevi i u toku noći smo dole čude policajac, ja, Esed Ibišević i ta ekipa Osman Omerović Rahmetli i uspjeli smo da pređemo Stolice, da se spustimo u Čizmiće. Oni su nas dole dočekali. Odatle smo se raširili na sve strane, nismo mogli svi stati u selo Čizmiće, Napale, gore, Broševići, Šušnjari, dio Srebrenice, svako je imao poneku svog prijatelja ili rođaka ili tako. Ja sam ostao na Palama. I tu sam bio sve dok se nisu oslobodili zagoni koji su nam činili mnogo zla. A šta vam se dešava sa sinom? Jeste se uspjeli s njim susresti? Sin? Da. A sin je i on je prešao u toj ekipi sa nama zajedno. Znači našli ste se? Ja, našli smo zajedno. A supruga i dvoje djece? Supruga i djece su odvezene autobusom, nisam ne znam gdje. Vi tada niste znali gdje? Da, i ostali. Niste ni znali šta se dešava s njim? Apsolutno. Apsolutno. A on su ih odveli gdje? Prema Kladnju. Prema Kladnju. To sam kasnije čuo, u to vrijeme nisam znao. Znate kako se osjeća čovjek u to vrijeme kad ti oduzmu ženu, oduzmu ti djecu. I ne zna šta s njima dešava. A čuli ste pucnje, čuli ste... To niko pazi, ne do Bog nikom da to doživi. Taj osjećaj. To sve, to je strahota bilo meni, unutra mi je gorelo sve od neke muke, ali eto, izdržao sam, tu sam bio na Palama u jednom rovu, uglavnom dobro sam odrađivao posao, bio sam kao smatrač i vjerujte u mom rovu, ja sam se toliko izdresirao da sam, kad se ispale granata, znao koja je po pucnju ispaljenju, koji je kalibar, koliko sekundi putuje da padne. I u međuvremenu kad počne ispaljivanje, od 28
do 35 sekundi. Uglavnom te granate letile od ispaljenja do cilja, jeste. I ja sam iz tog rova odmah zagalamim. Granate, sklanjajte se, u tom selu pale. I oni su bili najsrećniji kad sam ja bio tu. Baš upravo ću sad 10. održati čas istorije na tom mjestu, jer to je mjesto gdje se formirala prva vojna formacija u odbrani Srebrenice. I tu ću da održim čas istorije, zamolili su me ovi moji paljani, pošto sam ja sve pisao, obilježio i sve to znam. Dakle, bili ste tu, dalje formirali se? Formirali se jedinice, formiralo je se, mislim, prvo je se formirala prva udarna četa Pale, tako je se zvala. Komandant je bio Mirzet Halilović, rahmetli, poginuo je na jezeru. Nekoliko dana, 2-3 dana se formira bataljun Pale, za čije komandanta je izabran Smajo Mandžić. Ja sam i dalje na svom položaju, na svom cilju. Jedne prilike, sjećam se, gledam sad ogledom i vidim Srbi nešto na Veresinju ukopavaju, nešto rade, kopaju. Malo približim, vidim top. To je bilo u popodnevnim satima. I pred mrak su oni ispalili jednu probnu granatu na Blječevu. S tog položaja gdje su postavili top, nijedna kuća u Blječevu ne bi mogla ostati. Sve bi sravnili sa zemljom. Ja sam izvijestio komandu kolege, odmah je to se ujutru, u toku noći se izrađeni su dogovori, pripreme i sve to šta, kako, ko šta treba da radi. I ujutro je napadnuto to mjesto, uzeli smo taj top, zauzeli smo prilično pješadijskog naoružanja. I taj top ste zarobili? I taj top smo zarobili, dovezemo ga na Pale. To je prvo oruđe koje je odbrana Srebrenice imala i 16 granata za taj top. To je bio B1 top. B1 brdski top 1. Ali međutim, u međuvremenu, kad je počeo napad na njih, oni su uspjeli da izvuku udarnu iglu iz topa. I sad mi imamo top, imamo granate, ali ne možemo ga upotrebiti. I mi smo, koji smo morale imali, javili su se dobrovoljci koji su otišli u Tuzlu šumom, samo oni znaju kako. I u Tuzli je se napravila udarna igla, našla šta je urađeno, kako. I došli su, donijeli su tu iglu i baš Smajo Mandžić je ispalio jednu raketu iz tog topa, granatu, i sve je funkcionisalo kako treba. Funkcionisalo je dok smo imali granata. Tih 16. Kad nema granata, može ga zapaliti, ali ne može ni gorjeti čelik. Je li tada već bila formirana odbrana Srebrenice? Pa uglavnom formirana je baš upravo ta prva udarna četa Pale 15. mislim da je 15. maja. 18. maja je formiran bataljun. Odatle kreće sve. Naravno, to je sve pod budnim okom Nasera Orića. Mislim, bez njega se nije ništa moglo uraditi. Odatle je počelo da se, znači, da se formiraju jedinice, svako selo je imalo jedinicu i sve to, gore Sučeska, šta ja znam, onaj dio dole do jezera, Osat, Pale, Potočari, sva ta druga sela, mi izbjeglice iz Glogoge koji smo došli, mi smo dobro pomogli tim ljudima u odbrani Srebrenice
Izgubili smo vrlo dosta vrsnih heroja, boraca, kao što je Salih Omerović, Mujo Rizvanović, Salan Mandžić. To su bili borci koje majka jednom rađa. Vjerujte mi. I počeo je tako rat već ovdje, napadaju četnici, ubijaju mi, dobijamo izvještaj da se mora osloboditi đavu. To može mi reći, nije Vresinje, nego Zagoni. Došli smo, uzeli smo to mjesto, uzeli smo i Pat jedan, međutim, Pat nije mogao da funkcionira. Nismo ga mogli, on je funkcionisao, ali nismo mogli ga, nismo imali čin da ga prevezemo i tako samo je onesposobljeni je tu i ono među vremenu odmah do mraka su tenkovi udarili od Bratunca i sve tu artiljerija i nema, gore i ubiše. Ja na onoj mojoj osmatračnici izađem isto kao rudar mrkog uglja iz jame. Vjerujte, od onih gasova, od silne rakete, koliko je samo palo granata na tu teritoriju, pa to je katastrofa. Da. A ovaj samostalni bataljon Glogova? Samostalni bataljon Glogova se formira kad dolazi dio jedinica i dio boraca iz Konjević polja, koji su već okusili ratna iskustva dole po Grobiću, po Cerskoj, Konjević polju i tako, na čelu sa Jubom Gulićem. I ta se formira Brdski bataljon Glogova. I vi ste tu? I vi se priključujete? Da, naravno. To je bila jedna jedinica, udarna jedinica u 28. diviziji, bez koje se nije moglo zamisliti nijedna akcija. Nijedna. Od nas su se plašili, da kažem, i četnici i ovi pojedini naši, oni što blebeću puno, jer bilo je problema u Srebrenici, ali Bogu hvala, zahvaljujući bataljonu, smireno je sve bilo i da ne pričam dalje što se tiče toga. Zanimljiv događaj, zanimljiv trenutak u tom ratu u tom području jeste oslobađanje Glogove 24. decembra, mislim da je bilo 1992. godine. To je za vas, Glogovine, bilo jako važno, ali vrlo rizično jer ste morali ući u okruženje i u slučaju da akcija propadne, gotovi smo. Sve izgibu smo. Kako se odvijala ta akcija? Pa vidite, oni su uglavnom imali svoje položaje kad se gleda sa Pala i od Bječeve sa Stolica, oni su preko puta asfalta imali položaj i u pojedinim kućama koje su uglavnom danas gledaju. To je ovaj asfaltni put koji Bratunac, Konjević polje. Bravo, redom iza asfalta. Prema Glogovi nisu uopšte ispod asfalta pravili rovove. Nego iza? Jeste, nego sve preko asfalta. Međutim, mi smo izviđali i donesimo odluku, idemo. Zašto je bilo važno to? Osim emocija? Bilo je važno, osim emocija, bilo je hrana, glad. Glad u Razeru. Nije se moglo više trpiti, civili nemaju šta da jedu, vojska nema šta da jede. U Glogovu je bilo ipak nešto sakrivenoga, koliko toliko da se spasimo. Da ne bi nas primijetili kad smo ulazili u Glogovu, onda smo ponijeli one struke ovako ili kao čilime ili krpe neke pa preko asfalta prostireti. I onda polako da ne zvoni ako neko ima možda potkovanu obuću i to. I izašli smo iza leđa njima. Iza leđa, znači oni sad gledaju tamo prema Blječevoj, a mi smo gledamo i prema njima i prema Blječevoj. I onda u cik zore krenuo je napad. Koliko vas je bilo u toj akciji? Koliko je bilo naših boraca u toj akciji?
u toj akciji? Pa bilo je jedno 100 i nešto boraca. 100 i nešto boraca. Boga mi, taj dan smo izgubili 12 vrsnih boraca. 12 vrsnih boraca smo izgubili u tom napadu. To je žalosno. I što je to tako bilo, uspjeli ste osloboditi? Da, Glogova je oslobođena, mi smo ušli u usta, ne u okruženje, nego mi smo ušli u usta četnicima, samo da zinu i da nas pojedu. Međutim, hrabrost naših boraca, prvenstveno hrabrost komandanta Juba Golića i ostali nas u Glogovu nije mogu da uđe četnik dok smo bili i mi nismo poraženi kad je Glogova ponovo uzeta u njihove ruke, mi smo se povukli dobrovoljno. Vjerujete da imaju neke ruske maljutke, ali ima neki silk na njima. I ako vidi bilo koga da se kreće, ispalji, vjerujte da niste mogli proći kroz Glogovu preko njiva ili bilo šta da se ne zapletete na one od raketa njihovi. Ne znam šta je ono, isto ko silku za ribe kad se pecaju. Koliko ste se vi zadržali u Glogovi? Zadržali smo se mi sve do pada Cerske, Konjević polja i sve to. Kad je sve palo, mi smo još bili u Glogovoj. I onda, mislim, više nema govora, nadiru jake snage, četnički, jake snage nadiru, da ne bi više gubili ljude. Onda je donešena odluka da se povučemo i da izvučemo ono oružje i oruđa što imamo u Glogovoj prema Srebrenici. I tako je bilo. Konjević polje je palo i Cerska 13. marta 1993. I tako da smo se povukli u Srebrenicu. Jeste li 7. januar 1993. Kravica, jeste li vi učestvovali u tom ili imate li kakvih saznanja? Često se priča i manipuliše sa Kravica nije napadnuta iz nekih hirova ili neke mržnje. Nego po hranu se išlo. Mi smo morali Kravicu napasti zbog hrane. Počeo je narod da umire. Počela su djeca da umiru. Nema mati rode igal, nema sučin da ga zadoji. Imali smo goste kojima su umirala djeca, bebe. Da, zbog toga što majka nema mlijeka da ga podoji i strahota. Strahota je da je donešena odluka, mora se ići po cijenu da se gine, ali se mora ići. I kad se krenulo na Kravicu, ma kako vam, više ovi civili su napravili zbrku četnicima nego borci naši. To je navalila rulja naroda da kupi hranu i sve to. Životom je. I uzeta je Kravica taj dan, ja sam taj dan bio u Glogovoj. U Glogovoj na liniji, u slučaju ako dođe, bio sam u stvari na Počelju gore, na Počelju prema Kravici. Tu sam bio slučajno ako dođe pojačanje. Ma da, dođe napad i sve to da možemo odbiti taj napad. Cijeli dan je borba na Kravici trajala. Ja sam bio na brdu i slušam. Ne čuješ ti ispaljenje granate, bilo koje. Ne. Samo u toj Kravičkoj dolini čuješ zvuk. Cijeli dan. Vjeruj da se uopšte nije čulo ni jedno ispaljenje. Toliko je bilo strahota, jer Kravica je velika po površini. Ali eto, uzeta je taj dan, nisu je uspjeli
uzeti partizani 42. i 43. godine, ali eto, Naserovi borci su uspjeli da uzmu Kravicu samo isključivo radi hrane, ni radi čega drugog. Ono što je zanimljivo za vas, Mustafa, osim što ste bili borac, vi ste imali i kameru, je li tako? I snimali ste, zapravo pravili ste praktično priloge. Prve izvještaje, da ih tako nazovemo, sa Srebreničkog ratišta ste praktično vi pripremali. Snimali ste, postoje ti video snimci, ja sam imao prilike da ih gledam, snimali ste granatiranje iz Srbije. Da. I vi objašnjavate, 2 tenka se vide onda, 2 tenka se vide onda. Snimali ste ubijene Bošnjake koji su dolazili iz pravca Višegrada niz Drinu, koji su plutali. Snimali ste izbjeglice u onim kampovima, logorima u šumama, što je dobrano, utjecalo vjerovatno i na javnost šire u Bosni, ali i dalje. Ali je korišteno kasnije i kao dokazi u Hagu. O tome ćemo govoriti kasnije, ali otkuda ta ideja uopšte da snimate te stvari? Kako je došlo do toga? Otkud vam oprema? Ja sam, evo sad ću ovako, ja sam uzeo olovku i počeo pisati. Prvo počeo sam uzimati izjave od izbjeglica. Da, puno izjava ste uzeli. Da, gdje je ko ubijen, kad je ubijen i sve to, znači. I ne samo od Srebreničana, nego iz Zvornika, iz Rogatice, iz Višegrada. Da, uzimao sam izjave. Kad je Naser vidio šta ja radim, pogledao na moju svesku, rekao mi je: Mule, samo piši. Treba će to nekom ko preživi. Ovim riječima im je rekao. Samo, kaže, piši i naprijed. Moju podršku imaš svu. I odatle me je digao sa... Dokumentuj praktično. Da. Sa Pala dolazim u Srebrenicu, nalazim Sabahudina Gluhića koji ima kameru, formiramo jednu mini, kako da kažem, reportersku ekipu. Bili smo nas trojica, Sabahudin Gluhić, Rahmetli Edhem Valjkovina i ja. Ovom prilikom želim da se zahvalim mome Rahmetli Sabahudinu Gluhiću i mom Edhemu Valjkovini. Nisu prešli iz Srebrenice, ali će ostati zauvijek u istoriji rata u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem im se na svemu što smo zajedno radili i što smo srčano kao braća bili. Dijelili smo jedan opušak, vjerujte, zajedno. Upadali smo u zasjede. Kad smo jedne prilike snimali dole u Klotjevcu, po nama je osuo PAM iz Srbije. Nije to daleko. Da nije bilo jednoga velikog panja, odakle ga je Drina donijela, pitaj Boga, ja ne znam, mi smo za tim panjem stajali, on je sav izbušen, mi ne mrdamo za tim panjem, stojimo, imamo nešto puškica, ali šta mogu ja s puškom tamo se da napami, šta ja znam, tenki i sve to. I mi smo morali sačekati noć. Da bi se izvukli. Da dobro smrkne i da ta pucnjava prestane i polako smo, kako da vam kažem, skoro puzeći izvukli se iz te opasnosti. Ali to je daleko, ima to bolan, ima 2-3 kilometra ovako, sve te vidi iz Srbije, nema se kud sakriti, jeste. I tako smo odlučili da ćemo tu pedalanti u toku noći. I prošli smo dobro, izvukli smo se, niko nije ni ranjen, ni poginuo i tako. Tu smo snimali leševe iz Višegrada koje je Drina donosila i to je prvi dokaz da je Drina grobnica Bošnjaka. Niko nije dotad snimio taj snimak da ima dokaz da je Srbija učestvovala, odnosno da je Drina
grobnica muslimana, Bošnjaka. Također isto, prvi smo snimili napade iz Srbije tenkovima, topovima i koje drugim naoružanjem. Jedva smo se izvukli isto iz Poljaka, kad smo bili u Poljaku. Isto smo morali sačekati noć da se izvučimo. Ali smo imali hrabrost da se spustimo do jezera na 50-60 metara. Perućac. Da, do jezera i do centrale. Do centrale. Ja, šta da imam čim da je dignem, digao bi je vrlo rado. Jer nema, gine se, glad je borba za život. I tako je to bilo, ja sam radio s tom mojom ekipom sve do demilitarizacije, ali isto i posle demilitarizacije smo radili, snimali Izvještaje, snimke. izjave. Jesu li ti snimci slati nekako, jesu li uspjeli, ili to samo ste vi arhivirali ili ste slali prema Sarajevu, jel se moglo to kako? Pa nešto je se moglo prebaciti. Kuririma i nekim... To se moglo prebaciti, da. I to je to zato i sačuvano. Nešto je čak što više moglo i otišlo i u Evropu od tih snimaka našim ljudima. Da. Rođacima njihovim i tako. Ja nisam imao sam sestru u Njemačkoj, ali nisam imao kontakta. Oni su imali kontakte sa svojim prijateljima i tako da je to putem naših ljudi, heroja, koji se učudi da pješke idu do Tuzle i nazad. Prenosilo se. Da. Jezda je dosta poginulo, ali uglavnom se išlo i borilo za život. Da. 95. Pad Srebrenice. Gdje ste vi bili? Kako vas dočekuje? Vi ste jedan od zadnjih sa Ejuvom Golićem i tom ekipom. Vi ste među zadnjima izašli iz Srebrenice i zapravo ste vi zadnji pružali otpor Mladiću i njegovim trupama. Pa vidite, kad se radi o meni, moglo bi se komotno reći prvi i zadnji čovjek. Ja sam uvijek bio prvi, valjda je tako me Bog odredio, dragi Allah odredio da ja budem tu i gotovo. Kad je trebalo da se snimi prvo granatiranje iz Srbije, tu sam bio prvi. Kad je trebalo da se izrekne riječ genocid, ovdje se dešava genocid nad našim narodom, tu sam bio prvi. Vi ste to rekli tada? Da, dotad niko nije u Bosni i Hercegovini koristio termin genocid. Da. Bio sam prvi u svakim mnogim tim događajima, ali sam isto bio i posljednji. Bio sam posljednji koji je napustio Srebrenicu, bio sam posljednji koji je napustio Žepu. Vi ste iz Srebrenice prešli u Žepu, da. Niste išli prema... Kad je počelo udar na Srebrenicu, Srebrenica će pasti, mi smo ostali tu da bi se mogli civili evakuisati, da ne dođu u četničke ruke, da bi se mogli civili evakuisati prema Potčarima. Nas 9. Ima srećom, živi nas je. Ejub je rahmetli poginuo, Azmir Golić je umro, nas živi je Nezir Međić, Kezo, Sadik iz Lipovca, onda Šole Golić, nas 9. Kako je to izgledalo? Pa ovako. Holandski bataljon koji je imao jedan punkt u jednoj toj lokaciji je otišao, bili su napustili. Vi ste iskoristili to čak i njihovo oružje da malo pružite otpor. Da. Mi kad smo se povlačili, mi smo bili opojeni sa 3 strane. S lijeve strane, s desne strane, i od ozgo iz pravca kuda silazi Mladić. Odakle udari, jeste. Sa pravca Divljakinja i ovamo Bojni.
i odozgo od Jadra. I oni su nadirali, mi smo pucali. Šopali. Narod se povlači u pozadini prema potočaju. Narod se povlači, mi vidimo mi njih kako se spuštaju. Razumijete? Ponestaje municije. Municije ponestaje, u mene već nestalo nema metka. Imam rusak, ali nemam okvir municije. Ejub puca, ja govorim Ejube, Nezirke Ezo plaće, mole Ejuba. Ejube, brate, kaže, izvlači se, izginit ćemo. Čekaj, kaže, još malo. Sad čekaj, kaže, još malo. Pošto ja vidim da je Žavo odnio šalu, ja sam sa Ejubom pucao, malo sam napunio municije, pucao da se izvuku ovi. I onda oni su pucali da se izvlačimo mi. Ja sam prišao Ejubu i uhvatio ga za glavu, rekao, Ljube, vraćaj se, rekao, bježimo dole nazad, pobići nas. I mi smo se jedva izvukli. Sva je sreća kad su ostala tu 2 transportera sa pamovima po 600 metaka. Pun borbeni komplet. Jeste. I mi smo sa tih pamova opleli. I lijevo i desno i pravo, udri ruka. Umeđu vremenu, dok pamovi rade, mi izvlačimo i tovarimo u traktor puške one koje smo predali Umprafut, koje nam je oduzeli. Kad je bila demilitarizacija? Jeste. April 93. Utovaramo na traktor, pali se traktor i gore se ide uz rijeku, Kutlića rijeku i na brdo, zaboravio sam kako se zove, s konjima. Iznosi se to oružje i dijeli se onim ljudima koji nemaju, koji nisu imali oružje. Ali to je išlo brzinom takvom i tako je specijalno da ne znam da li bi to iko mogao da odradi tako. I što je najčudnije i što je, ja ne znam, ja mislim i sad da sanjam da je se to moglo desiti. Idem ja da tražim još oružja u onim sobama i sve to u vezionici. Kad na krevetu ja vidim čizme vojne. Nove? Nove nocate, nisu obuvene. A u mene obuća već klapeće džonovi. Ja priježem, probam, ono da je za mene skrojena. Dragi Allah mi ostavio, hej, vjeruj mi. Jer trebalo je sada, slijedio je taj put, probao je i tako. Da, i ja obujem te čizme. Tad sam ih obuo, a skinuo sam ih 10. augusta. Nisam ih skidao. Mjesec dana? Uopšte. Nisam ih skidao uopšte. Donio sam ih, sačuvao sam ih. Kad sam prešao, sačuvao sam ih. Odnio sam ih u Ameriku sa sobom. Vratio ih u Ameriku prije 2 godine. U Bosnu? U Bosnu i odnio u Potočare u muzej. A vjerujte. Te čizme, one su jedan roman. To je nevjerovatno da je se to moglo desiti. Ama nema ništa drugo, samo čizme na krevetu. Čekali vas. Kako je došlo od toga da vi ne odete u proboj ovamo prema Nezuku, nego da odete u Žepu? Rahmetli Ejub je otišao ovamo, je li tako? Da, Ejub je otišao. Kako ste se razvojili? Je li to svjesno, Mi smo namjerno ili ste se... Bila je dogovor je bio da naš bataljon bude zadnji. Kad ispratimo sve, da kolonu da ide kao zaštita, idemo iza prava zaštita kolone. Do te famozne bukve se išlo na Kamenicama. Na Kamenicama, da. Držao sam 2018. čas istorije na tom mjestu. Bili smo i mi na tom mjestu. Jeste bili? Sa ekipom, da. Gdje sam stao? Kamenica, Bukva. Da. Dotle se išlo. Mrak je već ufatio. Kad je samo jednom zagrmilo. Sa svih strana? Kad je zagrmilo Burazer sa svih mogućih strana. Ja sam samo legao za jedno drvo. Pušku podasio.
udara, ljudi padaju po meni. Ne znam ni sam koliko je dugo udarao, pucalo. Kad je pucnjava prestala, ja one ljude, hajde ustaj, prestala je pucnjava. Uram rukama, ništa. Sve mrtvo. Sve mrtvo, valjda su me i njihova tijela zaštitila. Šta ću, samo se pomaknem odatle i sjednem u jednu kao žgun. I tu sam dočekao zoru, zaspao sam. Vidim već sviće zora. Ja gledam gdje sam. Ali što je bitno, nisam uopšte moral izgubio. Psihički sam toliko bio jak. Leže ljudi. Leže ljudi, to je strahota, ranjenika, piska stoji. Većina ljudi mene je poznavala. Mule, brate, pomozi. Daj mi vode, ranjeniku ne smiješ dati vode, odmah ću umrijeti. Pomozi ovo, gledaš, a ne možeš da pomogneš ljudima. Dragi Bože, nikom, ma ne dao Bog nikom da to vidim. Gledam Hasu, jednog mog prijatelja, Eran mi je bio čovjek u fasali bojni otrovi, psihohemijski i dolazi do halucinacije. Vraćao se na Hasu, samo ću reći da su i mene bili uhvatili. Međutim, ja sam odmah mi je mozak preradio da je to i odmah sam istrčao na proplanak gdje zrak funkcioniše. Vjetar. Da. A kako djeluju? Prvo, počele su mi se dugine boje pojavljivati. Pred očima stvarati. I sve to dok su te dugine boje meni djelovale po meni, po mozgu, ja sam shvatio da je to početak djelovanja otrova. I samo sam istrčao gore i tako je to bilo. Kasnije se vratim dole. Masa je to, masa je to. Gdje god kreneš, ležiš. Gdje god kreneš. Najgore mi je bilo kad sam pogledao tu gdje sam prenoćio. Jedno 4 metra od mene. Žvumba, crijeva, utroba. Na granama, čovječe, na granama, na tom žbunu, dole pola tijela čovjeka leži. Potpuno izrešetan. Šta je bilo, ne mogu da shvatim kako je oružje moglo to da napravi tako da mu utrobu baci na taj žbun. Hodao sam taj dan lijevo, desno da pronalazim ljude. Srećom nađem Hamdiju Malagića iz Glogoje, koga volim kao brata, volio sam ga. Hamdija, jesi živ? Jesam. Nađemo još ljudi dosta, ne naših nego ljudi. Iz kolone. Iz kolone. Ranjenicima ne možeš pomoći. Što je najgore, svjestan si da ga moraš ostaviti. To mi je bilo teško tako da, a ne znam koja može da bude, da li može da bude jača duševna bol od te boli kad ostavljaš svog prijatelja ili rođaka, razumiješ, ili borca, saborca ili... Bilo koga? Bilo koga, ne možeš da mu pomogneš. Čekali smo tu, sabralo nas je prilično se i dogovorili smo se da idemo nazad, da se vraćamo na Šušnjare, pa da idemo za Žepu. Obagolča nema tih nekih... Nema, ošlo je, ja sam se rastao sa Ejubom, tu kad je zapucao na toj bukvi i to je to. Sa Hamdijom sam u paklu, zato sam na naziv naše čete i paklena četa. Nazvao sam je paklena zato što smo je stvarno u paklu formirali. Formirali sam je na ono mjesto među ranjenicima, među mrtvim, među sve. Opet smo
Valjda smo psihički bili tako jaki da smo uspjeli da sakupimo te ljude i da krenemo. Koliko vas je bilo otprilike? Bilo nas je oko 100. Oko 100 tu. Međutim, idući gore... Neko ima pušku, neko nema pušku. Da, ma ima oružja sad, ima oružja. Sad ima, dosta je mrtvi. Bog hoće, ima oružja da naoružaš još 50 ljudi. Krenuli smo prema Vuljimu, počeo granatiranje. Valjda smo nas nanjušili. U tom etažu granatiranja, mada smo Hamdija ja rekli, nemojte, ako za granatiranje počne, lezi i ne me daj. Kad prestane polako se prebacuju i tako. Kad smo izašli na Jagliće gore i sklonuli se u Šušnjare da se prebrojimo, 18 ljudi nema. Izgubili smo 18 ljudi od Bukve do Šušnjara. Ništa. Idemo dalje. Polako smo se prebacivali. Najopasnije nam je bilo Podravanje. Rudnik. Ali eto, srećom, podavno smo sklonjeni bili, navečer bi putovali, prvo bi izviđali. Hamdija je bio komandir, tako smo govorili u toj šumi. Hamdija preuzmaj ti komandu. U stvari bilo je od nas sa nama dogovor koji će. Ja njemu kažem, budi ti komandir, ja ću biti zamjenik. On kaže meni, budi ti komandir, kaže ja ću biti zamjenik. Rekao, nemoj ti, hajde ti se, rekao, mlađi i sve to. I tako je bilo. Hamdija je bio komandir pakleni čete, ja sam bio njegov zamjenik. Išli smo, putovali smo, međuvremenu sretnemo nekoga koga nađemo. Priključimo ga sebi. Prošli smo Podravanje, ušli u Sušicu planinu. Odatle ćemo sa planine u Crni potok. Crn bio, majko moja, onda samo Divokoze idu. Pa ćemo iz Crnog potoka na Poljanice, na Žepu, kad smo došli, na tu planinu, vidimo, nema u Žepi, ne gori ništa, mislim, ne ukazuje ni na kakvu paljevinu, ništa. I polako smo mi došli, vidimo, Žepa nije pala. Dođemo gore u Luku i Krušev dol, nađemo nekih ljudi tu, prihvati nas, to je prva jedinica. Ja, kad smo došli, već hoćemo tamo, hoćemo prema Vukoljinom stanu, udarimo na zasjedu. Ja i Hamdija smo odmah polijegali, jer smo išli uvijek prvi. Oni pitaju ko je, rekao, mi iz Srebrenice. Držiš oružje na gotovo, znaš. Kaže, ja sam Ševko, poznavao sam čovjeka, komandir čete iz Luke, žut momak. Gdje si Ševko, šta ima, tako izglimo se tu. Oni su odmah javili Avdi Paliću da smo mi stigli. Avde je došao na Vukoljin stan i kaže Hamdi mene, kaže, dajte mi, kaže, treba mi pomoć, dajte mi, kaže, trebam 5 ljudi, onda da postavim 3, onda da popuni liniju. A mi njemu kažemo, Avdo, daj ti nama liniju odbrane, mi nećemo jedincu da rasformiramo, stavljamo se pod komandu Žepske brigade, međutim, daj nam liniju odbrane. Pa te ljude premjesti na te pozicije. Ja svoje ljude pokupi, znaju se i sve to i tako je i bilo. Ovdje odmah pristao i tu sam ga zadnji put i vidio što je bio 16. juli 1995. Uzeli smo mi tu liniju, tamo smo otišli, ljudi su nam donosili hranu, dok još nije 29. dok nije još u stvari 20. neki. Vidi se, osjeti se. Ja, kad zaboravio sam reći, isti dan kad smo mi došli u žepsku teritoriju, počeo je napad na Žepu. 16. jula je počeo
napad na Žepu, isti scenarij kao i na Srebrenicu, isto sve. I ništa, mi smo zauzeli liniju ovamo prema Stubliću i četnik nije mogu proći. Išli su u ešalonima, znaš, jedna jedinica pa onda se povrati pa dolazi, ništa, mi smo sve odbijali. I ovom prilikom bi rekao da Žepa nije pala 27. jula. Žepa je pala tačno 29. jula u 10 sati, kada mi je došao od Ramije Čardakovića kurir i rekao da povučem ljude, Žepa je pala. Sjećam se ko sad kiša, ubi. Da, vi ste do tog trenutka držali linije i pružali otpor. Da. I zbog toga kažete da je to taj trenutak kada se može reći... Taj trenutak je kad je pala Žepa. Kad su svi digli i krenuli u proboj. Jeste, tako je. I povučemo se na Poljanica, tu smo i osvanuli. Niko nije spavao. Komandirima vodova smo rekli, Hamdija i ja, da ne govori vojsci ništa, jer doće do konfuzije, doće do meteža, panike, straha i tako. I tako je bilo. Povukli smo se na Ukolj, ne ovamo na Poljanicu i onda smo im saopštili ujutro, momci, palo je sve, odluka je da idemo. Proboj dalje. Rasporedili smo jedinice, Andija kaže šta ti misliš, rekao, moramo u manje grupe se rasporediti, da možemo bolje proći. Manje vidljivi biti, lakše se probijati. Ako otkrije jednu manju grupu 10 ljudi može žrtvovati, a ne da žrtvuje sad cijelu 174 čovjeka. I tako je bilo, rasporedimo se, ali ostalo jedno 60 ljudi, plaću neki. Neće od nas dvojice, Bog kaže pa vas dvojica. Ja im umirujem, nema problema, ićemo mi za vama, nema šansi. Mi smo morali pristati da ta veća grupa krenemo zajedno skupa. Međutim, u međuvremenu smo mi opet pocijepali to i super. Prilikom silaska krenuli smo u proboj. Kada smo krenuli prema Crnom potoku, vidim mladiće naše iz Luke, Krušev, Dola i ti koji su bili gore, ne nose puške, nose sjekire, nose testere. Ja ih pitam šta to momci, šta će vam to? Rekao, gdje su vam puške? Kaže, mi idemo za Srbiju. Kako Srbiju, bolan? Ma idemo mi, kaže, mi smo odlučili da idemo u Srbiju, da se predamo i gotovo. Pa rekao, hajte s nama u kolonu, priključite se. Ma nema šanse, ni jedan se nije htio priključiti. Svi su, masa njih otišli su za Srbiju. Drina i preko Drine. I ja, Drina i preko Drine, valjda ponijeli sjekire i testere da mogu krčit šum. Osjeći šum, napraviti splavove i to. I tako je bilo, mi smo prošli u međuvremenu, nije u međuvremenu, nego prije nego što smo pošli imali smo svi trake za prepoznavanje. I onda smo se dogovorili da kako koja grupa prođe tuda, da ostavi znak, da mi znamo da je to i tako. I eto, zahvaljujući Bogu, od te jedinice, od 174 čovjeka, 8 je poginulo u proboju, a ostali su se prebacili. Prema Kladnju, je li tako ste? Da, prema Kladnju uglavnom. Je li bilo nekih zasjeda? Jeste li upadali u neke zasjede? Mi nismo. Kad smo mi razdvojili grupu, ovu od 60, ostalo nas je 30-ak, bio je Hamdija sa mnom. Kad smo došli iznad Klještanja, Klještani se zove, ja prije da vam kažem, kad sam prelazio ispod jedne planine, išao sam, došli smo iznad do Klještana i tu da odmorimo malo, onda se dogovorimo. Hoćemo li dole ili ćemo ovim putem? Imaju, znači,
Neki kaže hoće dole, neki kaže hoće ovamo. Ja se izdvojim Hamdiju, komandira i kažem Hamdija, onda otićemo nas 5 u izviđanje. Ako nas ne bude za 2 sata, vi nastavite drugim putem. I kad hoće nesreća, mi smo išli, probijali smo se, vidimo telefonsku žicu, onu vojnu. Odmah za čakiju mujo, ostavi to, rekao. Nemoj se otkrivati, bolan. Razumiješ? Ma ja, presječeš... Hoće da presječe žice. Ja mu nisam dao. I išli smo tako, Hamdija je ostao sa ovom grupom, nas 5 smo išli. Kad ja čujem, krenuo sam, ovako sad ćemo se spustiti iz neke stijene, a ima put onaj makadamski, kamioni tu da idu. Čujem neki žagor. Kad pogledam, sjede 4 uniformisana Srbina i jedna žena sa njima. Sjede i puše i smiju se i tako. Mogu sam i pobiti dok si rekao Čakija, ali pobit ću onda ove sve koji su ostali do mene. Sad čekamo, pa čekaj, kad će otići, čekali smo mi tu preko 3-4 sata. Da oni odeju, Tamić je bio parkiran pored njih. Kad su otišli, mi smo još malo sačekali, spustili se i sad ima jedna kotlina da prijeđemo, kroz tu kotlinu teče kao potočić neki, livadca je neka, ali tu ide voda. I sad smo mi, kad smo prelazili, brzo moraš preći, ubrisan je prostor. Primijetim Hegela iz Srebrenice, Hamzalija Hublić se zvao. Mrtav leži, poznao sam ga po trenerci i patikama. Igrao je za Guber u Srebrenici, prije uglavnom sportski čovjek bio. I još 3-4 leša tu pored njega. Mi pređemo tuda, šta će, ne može ništa. Prođemo, podbijemo se pod jednu planinu. Gore vidi se četnička linija. Vidiš se, dobro se vidi. I mi smo se uvukli pod jednu stijenu. Ona nam je bila orijentir kad smo krenuli mnogo dalje nego gdje smo tu. I ispuzali smo gore do te stijene i tu smo se sklonili malo da sačekamo. Odem ja još jedan, on će poginuti siroman. Da izvidimo gore, kad smo promolili lijevo, ovako je četnička baraka. Ima njih nekoliko sjede. Desno je šator. Ima WC poljski muka živa sad, šta? Ali ništa, tu smo. Čekat ćemo noć. Kad hoće Bog dragi da da kišu. Počne kiša padati. I ona je dobro pokvasla, i ono granje, i ono lišće, i ono sve ako... Ne puca. Pomoglo nam da i polako, trakama, polako. Prođemo, okrenim se ja desno, vidim svjetlo, baraka jedna i sad okovana daskama i sad normalno sasušilo se i ostala je linija što... Između... Bravo, između daski. Njima kažem, neko sačekajte tu kod te bukve, to je linija. Ja se polako prišuljam toj baraci, provjerim, vidim, flaša je među njima i sjede njih trojica. Ja polako opet nazad, PM je normalno na Rafalu, polako dođu. Hoću da vidim šta je gore. I tako im kaže neko momci, tu je rekao linija,
sad ćemo se dole spustiti. Ovo je za ne povjerovati šta će se desiti. Silazimo i bujad ima ona paprati, šta ja znam, neke trave koje kakve ono. Uglavnom bila je šuma pa je sasjećena, vjerovatno radi da mogu vidjeti. Imate pregled, da. Da. Ja sam rukom ovako idem i to radim naprijed. Kad mi ruka zape, kiša pada ubi. Zape mi za ruku. Ja polako sam ovoga da se stane. Silka. Žica. Mina. Žica. Ja ruku, opet polako, lijevo, desno. Desno rukom sam išao možda jedno metar i 20. Mrud. Ne znam da li znate šta je mrud. To je mina puna eksploziva, eksera, šarafa, nema šta nema tu. I ja polako imao sam jedan žilet. Jedva sam ja tu žicu osolio da ne sposobim. Jedva ne smiješ ti to sad povući. Eksploziva? Ima kapsula ima unutra. Da, kad se izvuče, eksplodira. Ona je samo da aktivira gore predsjedni dum, razumiješ, i to ode. Jedva. Oj. Znojim se, a kiša pada. Eto, možeš misliti. Krenemo dole polako. Ejub Junuzović stao je na jednu granu, ona puče ko top. Debela je. Nije mokra sva. Ozgo su rafale. Ali ne može nam ništa. Mi smo se spodbili dole da puca kako god hoće, ne može nas uvopiti. Tu smo morali čekati 1-2 sata. Oni su mislili da kasnije vjerovatno da je to neka životinja i hajde dalje. Ja. Spustimo se u Jezernicu, rijeka Jezernica. Je li noć to sve? Noć. Imali ste sreće sa tom minom po kiši? Da, pa noć. Jezernica, ja njima kažem, mojim ovim borcima, rekao, idemo samo po rijeci. Ako su bile mine, odnijela je rijeka. Bilo je, nadolazilo je vode, šta ja znam, kiša i bujica i koji čega je. Ja idem prvi normalno upadnem do ovde. Uvjerim, oni vjerova, razumu, riječi sve to. Ali pušku držimo da nju ne pokvasim. I Hajrudin kondukter iz Ranjeva je on, kad hoće ta sudbina i nesreća, dragi Bože. On je prošao iza mene i ja idem isto dalje rijekom. On je prošao iza mene i vidio je valjda putejak neki, stazu. Samo što je izašao, a ovako je visoko rijeka duboka od te zemlje, razumiješ, terena. I samo što je prišao do jedne bukvine i od mene je bio dalje kod ovoga čovjeka. 2-3 metra. Samo mene je po očima posu oni prašina i ono. Ja vidim, gledam, Hajrudina je bacila. Vidim, gledam kako ga mina baca u zrak. Nije visoko, ali ga je potresla. Otkrila mu nogu desnu do koljena. Oderala. I ja nisam uspio da kažem, vidim prema njemu, nisam uspio da kažem, ne. On sebi iz kalašnjikova metak i ubi se. Ovi iza mene se okrenuše da bježe. Ja dreknem, zagalanim, stani! Gdje ćeš? Vratiše se. Hajrudin osta tu. To mi je bila desna ruka.
momak desna ruka u kog se mogu da se pouzdaš, 100% borac prva klasa. Sve gdje sam išao u izviđanje, on mi je bio desna ruka, sa mnom je išao jer sam u vjeru. Toliko mi je bilo žao da crknem, šta ću. Nositi ga ne možemo, mrtvog. A to je bilo od asfaltnog puta daleko možda jedno 200 metara. Asfaltni put, koji? Vlasenica, Sarajevo. Aha. Kladanj. Aha, prema Kladanju, da. Ja. Vi ste sad već na njihovoj liniji, prelazite i još idete prema našima. Da, mi smo sad se mi nalazimo na polovini puta. Tamo su četnici. A ovamo su naši. Međuzoni. Međuzona, da. Međuzonu su zbog toga je miniran taj prostor. Da. I kad smo sišli, Rudi je ostao, kasnije će ga izvati, donijeti. Rekao sam momcima, momci, jedan desnu stranu drži s oružjem na gotov, drugi iza da drži lijevu stranu. Ako dođe do borbe i se krećemo prema tunelu, sad mi ne znamo šta je na tunelu, koja je vojska, da li ima iko. I tako je bilo, polako ja sam išao prvi. Njima sam, kad kažem, pružim ruku, ne, držao sam puštu, pružim ruku, stop, oni stanu. Sad ima jedna krivinica, ja iza krivine provjerim, njima sam rekao da stanu. Ja sam spreman da pucam. Ne vide oni mene, ne vidim ja ta vojska šarena u uniforme sve. Ali ja idem, ja nemam kud. Da li su četnici, da li su naši. Ako budu četnici pucati... Ako budu četnici, pa nema govora da kone. Ne, oni nisu imali šansu, recimo, da uzmu brzo oružje do ja mogu da djelujem u sekundi. Jer mi je puška na Rafalu. Prst na obaraču. Da. Oni pogledaše i nešto, skočiše i rekao, Srebrenica. Hajde, kaže, naši smo. Sudbina Bože sačuvaj. Nisam ni prišao u tunelu, čujem iz tunela neko zove Mule. Moj nadimak je Mule. Ko je sad? Izađe momak, otresit, visok. A koji si ti, rekao momak? Da kaže, Mule, ti smer, kaže, valju i u Srebrenici, kaže, kad sam bio ranjen helikopterima, kad smo se prevozili, ti smer pomogu. A što je još najupečatljivije u tome svemu jeste moj Rusmir Jošo, ja ne znam ništa o njemu, sin. I u putu gdje god sam išao, vidim mrtvog čovjeka sa šarenom košuljom, pantalonama. Ja priđem, pravilno gledam da nije on. Cijelo vrijeme putovanja. Teško je to. Ne znate ni da li otišao prema Žepi, ni da li otišao prema... Ne, ošao prema naprijed. I Žepi, on je bio samo u Žepi? Nije. Nego ono kad ste se iz Srebrenice, kad ste kretali? On je ošao u prvoj grupi, tako, ali ja ne znam o njemu, ja sam u Žepi, ali ja nemam pojma. I sve sam ja gledao da neću pronaći njega. Kad na tunelu jedan kapetan, rođak naš, kaže, meni Mule, vidio sam ti, kaže, sina, prešao je, kaže. Tek tad radost. Pa to je tek radost, ono, sve mi je sišlo, sav teret, ja. Dragi Bože, rekao, nek je samo prešao živ da sam ja poginuo, vjerujem. Pa naravno, svaki roditelj. Ja. I tako prihvatili su nas malezijski vojnici iz Malezije koji su bili u misiji mirovnoj. Vi ste se našli s porodicom ubrzo, spojili se? Moja porodica, djeca, dvoje ove djece i žena, oni su u Lašvi kod oca svoga, žena moja. A moja majka je u izbjegličkom naselju u Živinicama. Ja sam došao normalno u Živinice tu, vidim majku, izgrlimo se. I tu sam bio neko kratko vrijeme, onda sam otišao po ženu i
dovedem je u Srnice kod Gradačca. Tu sam našao jednu srpsku kuću i tu sam bio kao izbjeglica sve do 11. mjeseca 2000. godine. Tad si otišao za Ameriku? Tad sam otišao u Ameriku, sam sletio 8. novembra 2000. Odlučio sam da odem u Ameriku radi djece. Vidio sam da mogu ja za sebe, snaći ću se ja, ali moja djeca neće imati ovdje šanse nikakve. Samo sam radi njih otišao u Ameriku, vjerujem. Ali ono što je zanimljivo također za vas, da ste vi aktivni, vrlo aktivni tamo. Evo, napisali ste knjigu Veteran Bosanskog rata koja upravo govori ovaj vaš ratni put i te stvari. U pripremi je i druga knjiga, jeli? U kojoj možda i da ne govorimo, neka bude, jeli, još za javnost tajnovita. Radite i na drugim projektima iz kulture sjećanja, institut za zaštitu. Da. A bili ste i svjedok u Hagu. U čemu se radi? U kom procesu? I tu su korišteni oni materijali koji su bili vrlo značajni. Pa bio sam svjedok u Hagu Nasiru Uriću. Zaštić, u odbrani, svjedok odbrane. U odbrani, da, svjedok odbrane i onda Vasfija Vidović je vrlo jak advokat. Ona je pripremila dobar materijal, baš ona iz Srebrenice, kad ja intervjuišem ovi ljude izbjeglice gore u logoru na Šehitima i još na nekim mjestima kad ja dokazujem da Srbija vrši agresiju na Bosnu i Hercegovinu kamerom, dokazujem, znači da sud ne može to odbiti nikako jer na kameri ima i datum ima na toj VHS kameri. A uostalom to se može i vještačiti i ustanoviti ispravnost. Onda te leševe iz Drine i tako da to je bila jako vrlo važno svjedočenje za odluku suda da oslobodi Nasera. Bio sam ja 6-7 dana, normalno pod pratnjom, hitam i ovamo. Da. U Americi, kad sam došao u Ameriku, ne znaš jezik dobro. U godinama nisam baš da ne stvaram nekakvu lovu, novac. Ali vidim da naši građani treba im nešto, fali im pomoć. I ja sam prvo registrovao Udruženje građana Bosne i Hercegovine, otvorio ofis, otvorio školu engleskog jezika za naše građane, otvorio školu bosanskog jezika za našu djecu i to je egzistiralo dok naši građani nisu počeli da komuniciraju na engleskom jeziku. U međuvremenu vidim ja, dešavaju se stvari pravne prirode. Ja odem, uzmem testove i položim ispit za notara. Položim ispit za notara jer našim građanima treba potvrda, treba punomoć, treba ovo, treba ono. To nije nikakav radni odnos, to je faktički samo da izvršim pomoć. Tu nema nekakve zarade. Jedna ovjera je sad $10 notarska. Nije toliko kod nas notari što su... kod nas je drugačija uzima lovu kako hoće. Jeste. I tako onda, s obzirom da sam invalid, nisam mogu da radim, a želim da pomognem, želim da se uključim u život. Onda sam registrovao Balkanski institut za genocid. Radio sam na tome dosta materijala ima tu. U međuvremenu došlo je do reregistracije. Trenutno sad taj Balkanski institut je
dobio naziv American Institute of Genocide Research, znači Američki institut za istraživanje genocida. Nisam još, uglavnom web stranicu sam sredio, završio, treba sada počinjem ubacivati materijal. Imam dosta imam materijala, audio materijala, koji treba, još se niko nije javio da mi pomogne. Ja sve to sam radim, ni od koga ne dobijam nikakav novac, niti radim jednostavno. Entuzijazm. Bravo. I taj audio materijal, sad interesantno, recimo čovjek je umro, nema ga, ili žena ili bilo ko, taj svjedok koji sam ja intervjuisao dok sam radio u Državnoj komisiji za ratne zločine u Bosni i Hercegovini sa Mirsadom Tokačem, Tokačem je bio šef. I sad taj audio materijal stoji. Njega treba sad prebaciti pisanu formu. Bravo, u pisanu formu, prebaciti ga i u govornu formu. Da. Očiti malo, razumiješ kako ide. I da to stoji tu. Avdo je rekao da će se boriti, da će dole u institutu, u Potičarima, u stvari u muzeju, da mi daju vitrinu, jednu opus Mustafe Šačirovića, jer ima zaista tu dosta važne dokumentacije za budućnost, za istorijsku budućnost. I bilo bi to drago, mislim da će to ostvariti, nema tu problema za to. Mustafa, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Hvala vam još jednom. Cijenjeni gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Sasvim iskreno. Koristim priliku se zahvalim biblioteci javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća koja nam je omogućila da u njihovim prostorijama snimimo ovaj razgovor. Ostanite uz program MTV Igman. Ako Bog da, vidimo se naredne subote. Assalamu alaikum.